E aí, pessoal, beleza? Começando aqui, ó, mais um episódio da Martin is Dead, parte 13. Vambora a mais um gameplay, filho. Olha lá, ó. O portãozinho tá aberto lá, ó. A baga esqueci lá embaixo, lá no... Onde ficam os bichos lá, mano. Então e agora? O que tem que fazer aqui, hein? Ali tá escrito Martin, hein? Pera aí, deixa eu ver o negócio aqui. No, 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 my bag is not here. My diary. Ixi, e agora? Whose letter? Ixi, e agora? Aqui é o armário da Jiulia. How is she? How is my daughter? Please, doctor. Please give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. Vou colocar uma roupa aqui, ó. Vou colocar uma The roupa... ceremony is today, so I need a suitable dress. Qual é isso aqui? The ceremony is today, so I need a suitable dress. A cerimônia é hoje, lá do coisa lá da Marta lá pra... Eu acho que é esse aqui, ó. I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the funeral and then take her away. Ela quer ficar um pouco ao lado do lado da irmã dela. Mas ela... O negócio tá tenso, hein? Vamos lá, vamos lá. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death, yes. I don't know. All of this. It's too much. So much death and suffering. Ó o corvo, ó o corvo. Nothing more. Don't worry, Eric. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day Eita. anyway. Ixi, caramba. Thank Ixi. you, doctor, Eita. for everything. Do you Ih, mind coming with me to caramba. pick my wife up from the cemetery? Ih. The funeral will start soon in É the shop. foda, hein? Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations É for the triste, hein, pessoal? O funeral, negócio... O Irene corvo ali pegou o passarinho ali, pô. will be perfect. It's a Caramba. wedding, so she doesn't have to think about everything going on. Acho que era o passarinho que a... Woman who has suffered so much. Maybe Acho que era o passarinho que a Marta gostava de cuidar, pô, eu acho. Aquele passarinho que a Marta ia alimentar, que a Júlia alimentou lá, pô. Nossa, já começou tenso já. There's my bag. Thank God. A bolsa tá no banheiro aqui, a bolsa. Então, pessoal, já deixa o like aí, ó. Beleza? Pra fortalecer aí o canal aí, beleza? E assiste até o final aí, ó, pra fortalecer. Beleza? Vai ajudar bastante aí o canal, beleza? Let's hope Lappy's Deixa o like letter is aí, in ó. there. Pra ajudar aí. Se for novo aí, ó, bem-vindo aí, beleza? Já deixa o like e se inscreve pra não perder nenhuma série aí. Beleza? É nóis, hein? Vambora. Vamos ver o que tem que fazer aqui, ó. Parece que hoje vai... Hoje que é o funeral da Marta, hein? Vamos ver se tem mais coisa aqui, ó. Que isso aqui. Tem um monte de coisa pra ver aqui, hein? Deixa eu ver o diário aqui, ó. July 19th. I retrieved the cameras at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the film. The photos confirmed to me that my memory of that night was correct. It was a great relief.
I have decided to go back to the lake in an attempt to communicate with the White Lady. I know it's a crazy thought, but I can't get it out of my head. I need to know what happened to Martha, so I must pursue every possible avenue, even the path of insanity. Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui, né? Tem não. Agora tem mais coisa pra ver aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui é a carta que Dear o Julia, amigo dela are you deixou. surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone, and I cannot reconcile myself to that fact. I have to stay hidden, and sadly I can't run to you, even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? I will try my best to be there around midnight. Don't be alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. He knew he was in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. No, she probably would have left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I must have put it back in my bag. There is no other explanation. Então vamos lá, hein? Deixa eu ver o negócio aqui. Violence against citizens continues in La Olha lá, ó. Roa, and once again General K's family has come Tá under pego, fire. hein? Now it is the life of her sister, Martha, that is in danger. The blow from the gunshot in her back could have killed her. It is only by the grace of God that the girl is alive. The anti-fascist political motive appears to be the only reason behind the cowardly act. The New Zealand troops are advancing slowly. After the Battle of Poggibonsi, on the 18th, they are still far from the Tavernelli Val di Pisa. The German resistance on the Tuscan hills has been exhausting for the invaders. Nossa, foi tenso, hein? Ele falou da notícia da jiulia. Tomou um tiro nas costas, pô. O negócio foi tenso, hein? Pegar o rolo aqui, ó. When it's not too sunny outside, the 200 ISO film works well. Tem umas cartas aqui, ó. General Edict K. New rules on curfew and women's behavior. German command of S. Vincenzo Attori. Telephone number 1185. Vambora, hein? Esse aqui é o baralho lá, o baralho. Esse aqui é um joguinho de carta, né? Aqui, ó. O joguinho de carta. Deixa eu ver se tem mais coisa pra fazer aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais coisa pra fazer aqui. Pera aí. Hoje já é dia 20, hein? Ó, dia 20 de julho de 1944. Já é 9 horas ainda, hein? É 9 horas, hein? 9 horas, hein? Vamos lá. Vamos lá embaixo lá agora, lá, hein? A chave para abrir ali não tem. Chave ali, cadê? Daqui dá pra ver quem tá ali, hein? Olha lá, olha lá, olha lá. Vem alguém ali, ó. Pronto. Deixa eu ver aqui, ó. Tudo de madeira aqui, reforçado, hein?
Vamos lá, vamos lá. Tem mais notícia aqui, hein? Segui. Attempted murder in Laura Mola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. Até no The jornal, tá, condition hein? of the young girl found by the German troops is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Best to stay quiet. No one ever believes the truth. Ó. Sem falar aqui, né? Vamos lá, New ó. ordinance ban on the use of bicycles. Over the last few days, cyclists have once again shot at members of the Italian armed forces and at civilians in the streets. The offenders will be punished in accordance with German martial law. Nem toda. Attempted murder in Laura Mola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl, found by the German troops, is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. Even in Florence, the war is beginning to be felt. Supplies are starting to run out. Bread may only last a few more days. Prices are rising dramatically. Meat can now be found for 100 to 140 lira per kilo. The gas has been cut and there is no coal. The Battle Esse of aqui. Tuscany. German operations in the Livorno area. Extremely violent fighting in the streets of the city. Se não tá indo é porque eu já li. Então, vambora, vambora. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem mais coisa pra fazer aqui, ó. I should pick up the phone but Ó o remain telefone tocando silent. aqui, ó. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Aqui, ó. A mesa já tá no lugar lá do... No caixão que tava aqui, ó. Hello? Mum? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. É a babá, hein? No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Oh my god. Julia, my little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much happening. I told Nanny everything that had happened. She was sad for Martha, of course, but very happy at the same time. I was the one she had a special bond with. I explained to her that I wanted to try and meet the White Lady, even if I knew it was a silly idea. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows, maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. They all died. We should have been in that house ourselves, but instead, poor Nanny. A bomba lá Bye, Nanny. atingiu a babá lá, hein? I love you. Goodbye, my darling. I thought I'd lost you. Eu Be não sei se... careful, my little Eu sparrow. não sei se é isso mesmo que ele tá falando ali. Parece que a bomba atingiu não sei o que, a babá lá, não sei o que. Ó. Pode usar o telefone para fazer ligações. Martha was taken to the chapel for her funeral. I want to say goodbye to her alone before everyone arrives. Você é tenso, hein?
Os bikes tá aqui, ó. Tem coisa pra ver aqui, ó. The only way people could tell Martha and me apart was by dressing differently. Elas eram idênticas, hein? Idêntica. Então, deixa eu ver se tem coisa pra ver aqui, ó. Ver se tem mais coisa pra ver aqui. Foto da casa aqui. Pegar a barquinha pra onde, hein? Segui. Now I know what must be done to meet the lady. Nanny has explained everything to me. I must try to meet her early in the morning when it is foggy, or all will have been in vain. That's what the legend says. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to contact one after all. How crazy. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. I don't know what to do for this yet. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Então tem que ir lá na ilha. Tem que ir lá na ilha lá, hein? Deixa eu ver aqui. Vou precisar de um objeto que conecte o mundo dela com o meu. Para tirar fotos infravermelhas, preciso do filme infravermelho. O tripé que eu usei para tirar o meu autorretrato vai servir. Para tirar fotos infravermelhas, preciso do filme infravermelho. O tripé que eu usei para tirar o autorretrato vai servir. O jornal. Esse aqui eu já fiz, né? Esse aqui já fiz já, ó. Bota isso aqui, ó. Esse aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Bota isso aqui, ó. Despeça de sua irmã. Quero ficar sozinha com a minha irmã. Da mensagem do Lapo. Não se preocupe, mas se as coisas desandarem, lembre-se deste número. Da mensagem do Lapo lá, ó. Não se preocupe, mas se as coisas desandarem, lembre-se deste número. Use o número. Seria um número de fone ou uma combinação. É que tá, hein? É que vamos ver, hein? Ó. Agora você pode usar o telefone para fazer ligações. Comando alemão. Armarinho. Doutor. Dom Atílio. Polícia. Eita pega. E agora? Vamos lá, né? Pegar a bike aqui, ó. Vamos lá no funeral lá da Marta lá, ó. Vamos lá. Onde que tá a Marta lá no funeral lá? Vamos lá. Acho que é pra cá, né? Deixa eu ver. Vamos lá, hein?
Cadê? Onde que é? Pra cá? Será? Que é pra cá? Deixa eu ver aqui. Tem que ver, To né? go far away from here, I need to have a good reason. E aí, é pra cá ou não é? Go to the town now? What are these ideas that randomly pop into my head? Eu tenho que ir pra cidade agora, hein? Tem que ir pra cidade. Agora, eu acho que agora sim ela vai sair pra rua, hein? Eu acho que agora sim vai dar pra sair pra rua agora, hein? Aquele portãozinho lá em cima, lá que nós foi. Aquele portãozinho lá em cima, lá que eu fui lá e tava fechado, pô. Eu acho que agora vai estar aberto, hein? Vamos ver, vamos ver. Será que é por aqui? Vamos ver, né? Se for por aqui, eu não sei por onde que é, cara. Tem que investigar aqui, ó. Pera aí. Ah, não, pô. Eu passei do lugar ali que tem que ir ali, pô. Eu passei lá do enterro lá da Marta lá, pô. Eu passei. Pra cá, ó. É num cemitério ali do lado ali, pô. É um cemitério que tem ali do lado ali, ó. Vamos lá, é rapidão, hein. Eu acho que é aqui mesmo, aqui, ó. Aqui, ó. Vou deixar a bike aqui, ó. Eu acho que vou deixar a bike aqui, pera aí. Será que é aqui, pô? Pô. Eu passei mesmo, pô. Aí, 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 passei de novo. É que não, pô. Não é lá e nem lá, porque o portão lá em cima tá fechado e nem ali. Então, eu acho que é ali onde que eu tô achando que é, hein? Deixa eu ver. É ali mesmo. É aqui mesmo. I can't ride here. Better walk on foot. Só a bike aqui, ó. Dead, poor little guy. His place is by Martha's side. That died with Martha. It'll be safe next to her. O corvo lá pegou passarinho, pô. O corvo lá é ruim mesmo, hein? Tenso.
O passarinho, põe onde aqui o passarinho? Aí a Marta aí, ó. Vai se despedir da Marta, né? O passarinho, põe aonde, hein? Here, Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. I did not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Vou te fazer o quê, hein? Aquele corvo lá desgramado lá, cadê? Cadê? Pega o passarinho lá, cadê? That raven is making a big fuss. Cadê o corvo? Ali, ó. Vou pegar você. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vou pegar, vou pegar. Filho da mãe. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Peraí que eu vou tirar uma foto desse corvo aí, peraí. Esse corvo que pegou o passarinho ali, pô. Peraí. Como é que dá o zoom aqui, pô? Tem como que dá o zoom aqui, pô. Ó. Tenso, viu? Deixa eu ver. O corvo. Siga o corvo. Achei o corvo, achei. Crocitando. Porque esse corvo fica crocitando. Siga o corvo. Já segui já. Então. Cadê o corvo? O corvo tá onde, hein? Cadê o corvo? Olha o corvo ali, ó. Filho da mãe. Corvo filho da mãe esse corvo aí, hein? Vamos lá. Vamos ver o que tem que fazer aqui. E essa carta aqui? Vamos ver, vamos ver. Commune of San Casciano. Province of Florence. Death certificate. From the Register of Death Certificates of this commune, number 174, part 3, series 12 of the year 1944. It is certified that on the day of the 16th of July of the year 1944, Jiulia K. has died, resident of Via Perchabaya, born in La Romola. On the 26th of February 1923, the daughter of General Erich K. and Irene K. Don Attilio D. will give the funeral, and the esteemed Mr. Alberto M., who will look after the burial in the cemetery of La Romola. Telephone number 6537. The official state civil service. General Galeazzo T. Tenso, hein? Parece que tem que seguir esse corvo aí, hein? Tem coisa pra fazer aqui, ó. Calma que eu vou atrás de There's você, hein, only a corvo. few signatures for my funeral. If people had known that it was actually Martha, there would have been far more. I'm sorry that I took this from you too. Mais coisa aqui. Como é que eu vou pegar esse corvo, hein? Então, pessoal, no próximo episódio nós vai pegar esse corvo aí. Nós vai atrás desse corvo aí, hein? Beleza? Até o próximo episódio. É nóis, falou e até a próxima.